बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से किस तरह मुलाकात हुई, किसकी बदौलत हुई और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन कौन सी खूबियां नुमाया नजर आईं, जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात करनी चाहिए। पूरे शहर में चर्चा और हैरत आमेज सरगोशियां होने लगी। इन सरगोशियों में मनफी पहलू कोई नहीं था, अलबत्ता लोग ये खबर सुनकर बहुत हैरान थे कि ऐसी खातून जिससे बड़े बड़े रईस और अमीर से अमीर ताजर के पैगाम को मुस्तरद कर दिया, एक गरीब और सादा से नौजवान से शादी पर तैयार है। ये सरगोशियां शहर के मुख्तलिफ महफिलों से होती हुई इस खातून के आलीशान मकान तक पहुंच ही गई थी। एक सहेली ने बहुत राजदाना अंदाज में कहा, मैंने ये क्या सुना है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? इसे गलती समझो तो गलती है। बहरे सूरत तुम्हारी दौलत, तुम्हारा आलीशान घर, हसब नसब, तुम्हारे माले तिजारत से लदे हुए ऊंट, इन सब की मौजूदगी में शहर के अमीरों और रईसों से किसी का इंतखाब कर लेती। एक और सहेली ने कहा, तुम चाहो तो आसपास से कोई बुलंद पाया रिश्ता मिल जाए। एक सहेली तो बहुत दूर की कोड़ी लाई, तुमने इंतखाब भी ऐसे नौजवान का किया है जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और वो खुद अपने चचा की जेरे कफालत है। जब सब सहेलियों की गुफ्तगू हो चुकी तो खातून ने बहुत मलाइमत और नरमी से कहा, दौलत का क्या है, आज है कल नहीं रहेगी। आलीशान मकानों की जिंदगी क्या है, लम्हों की जिंदगी है। ये सब अमीर खावन तो दिला सकती है, मगर ऐसा शख्स जिसने किसी आलूदगी में अपना दामन तर न किया हो और जिसकी सदाकत और पाकबाजी की कसम उसके दुश्मन भी खाते हों, क्या मेरा तमाम मालो दौलत उसका बदल हो सकता है? सहेलियां खामोशी से हमतन गोश थीं। वो शख्स जिसे तुम गरीब और बेयारो मददगार समझती हो उस खानदान से ताल्लुक रखता है जिस खानदान के हम हलीफ रहे हैं। वो बनु अब्दे मनाफ का सितारा है और मैं बनु अब्दुल अज़ा से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे खानदान ने हमेशा बनु अब्दे मनाफ का साथ दिया है। सहेलियों को यकीन होता जा रहा था कि उनकी सहेली ने जो फैसला किया है वो सतही और सरसरी नहीं है। उन्हें नजर आ रहा था कि इस फैसले में जज्बातियत नहीं बल्कि शऊरी इस्तदलाल शामिल है। तुम लोग उस शख्स को सिर्फ जाहिरी तौर से जानती हो। मालूम है कि वो जब मेरा माले तिजारत लेकर गया तो उसने सबसे ज्यादा नफा दिया। मेरा गुलाम मेसरा हमरा था, उसने जो कुछ देखा वो तुम्हें मुतहय्यर कर देगा। कोई मौजज़ा करिश्मा, एक मौजज़ा हो तो कहूँ, उस शख्स की दियानत, इखलाक, शराफत, ईमानत की तो दुनिया कसम खाती है। ये उसकी जात के नाकाबिले तरदीद मौजज़े हैं। मेसरा का कहना है सफरे तिजारत के दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इखलाकी कमजोरी में शुमार हो, ना रास्ते में, ना कारोबार के वक्त और ना सहवन किसी बुत की कसम उन होंठों से सुनी गई। तुमने इतनी सारी तारीफें कर दी हैं कि मुझे तुम्हारी करीबी सहेली होने के नाते इस बारे में कुछ न कुछ करने की तहरीक हो रही है। एक सहेली नफीसा बिनते मुनब्बा इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब समझ चुकी थी। अभी एक बात और सुन लो, ये जो तुम में से एक ने कहा कि उनके वालदैन नहीं है और एक चचा की कफालत में है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसा चचा तो काबिले रश्क है। वो उन्हें अपने फर्जंदों से ज्यादा चाहता है। उस वक्त तक दस्तरखान पर एक नवाला किसी को नहीं खाने देता जब तक कि अपने भतीजे को ना खिला दे। अपने भतीजे की जान की हिफाजत के लिए उनके बिस्तर पर अपने बच्चों को सुला देता है। नफीसा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी एक एक बात का मतलब समझ गई हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने अपने पहले 2 शोहरों की वफात के बाद तन्हा रहने का जो इरादा किया था, तुम उस पर अब इसरार नहीं कर रही हो। हाँ, तुम ठीक ही समझी हो। मैंने एक ख्वाब देखा था, उनमें मुझे उस ख्वाब की ताबीर नजर आती है। ख्वाब? मगर ख्वाबों की बातें जीती जागती जिंदगी में कहाँ सच निकलती हैं। मेरा ख्वाब सच्चा है। मैं अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से पूछ चुकी हूँ, उसके मोतबर होने में किसी को शक नहीं है। खतीजा, ख्वाब क्या था और ताबीर क्या है? तुमने तो हमें सचमुच हैरत के समंदर में धकेल दिया है। एक सहेली ने दरियाफ्त किया, मैंने ख्वाब में देखा था कि एक सूरज आसमान से मेरे घर में उतर आया है और सारा शहर उसके नूर से जगमगा उठा है। वर्का ने बताया कि मेरी शादी ऐसे शख्स से होगी जो साहिबे नबूवत होगा। मुझे यकीन है कि ये नौजवान ही वो सूरज है।
میرے دل میں کوئی آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ ختیجہ خوش نصیبی کے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ سہیلیاں تو رخصت ہو گئی، مگر اس گفتگو نے اس عالی شان مکان میں روشنی اور خوشبو بکھیر دی۔ یہ مکان مکہ کا بہت معروف مکان تھا۔ اس تجارتی شہر میں یوں تو اور بھی امیر تاجر تھے جن کے قافلے دور دراز کے شہروں کو مال لے جاتے تھے اور دولت کما کر لاتے تھے، مگر اس گھر کی شان نرالی تھی۔ یہاں سے جو تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تھا اسے دیکھ کر اہل مکہ رش کرتے تھے۔ کچھ لوگ حسد کی آگ میں بھی ضرور جلتے ہوں گے، مگر حاسدوں کی بھی کبھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے دل کی آگ اپنے ہونٹوں تک لائیں۔ جب تجارتی قافلہ لوٹ کر آتا تو دولت دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی۔ یہ گھر ختیجہ بنت خویلد کا گھر تھا۔ رسالت کی تصدیق میں تقدیم اولین ایسا شرف ہے جس کا اعزاز صرف اور صرف جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل رہا ہے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا جو ارادہ فرمایا وہ اسی جذبے کی ایک مثال ہے۔ وہ اپنے اس ارادہ میں اس قدر پختہ تھی کہ انہوں نے ہر اعتراض کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی بہترین سہیلی نفیسہ کو اس ضمن میں معاون بنایا۔ بعض روایات میں نفیسہ کو رشتہ کی بہن اور بعض میں کنیز بھی بتایا گیا ہے۔ نفیسہ بنت منبہ اس شادی میں پیغامبر بنی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں آپ کو ایک ایسی خاتون بتاؤں جو ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار کے مطابق ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کیا ایسی کون سی عورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ختیجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرانی ہوئی۔ آپ کا خیال تھا کہ شاید حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا راضی نہ ہو۔ نفیسہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رضامندی تو موجود تھی۔ حضرت ختیجہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ایک نبی کی آمد کے منتظر تھے۔ آپ اس دور پر آشوب میں بھی اپنی پاک بازی اور نیک سیرت کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی۔ قبل اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اہل مکہ کے نزدیک محترم، معزز اور حسب نسب میں اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ دولت مندی میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تو انہوں نے دولت اپنے پیارے شوہر کی نظر کر دی۔ اپنے جذبہ ایمانی کی بدولت اور اپنے شوہر کے طفیل انہی رہتی دنیا تک برگزیدہ مقام حاصل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام کہا ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسالتی مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ نکاح میں آنے سے قبل بھی عرب کی ایک ایسی خاتون تھی جن کی پاک بازی، شرافت، غربہ پروری اور نیک زبان زد خاص و عام تھی۔ اہل عرب انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے نام سے پکارتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔